अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, इमरान खान साहब खासे परेशान हैं और इमरान खान साहब ने इसी परेशानी में एक और खिताब खड़का दिया है। और खिताब क्या होता है, वो सिर्फ एक मैसेज ही भिजवाते हैं अपनी तरफ से कि मेरे साथ ऐसे कर लो, मुझे रायत दे दो, मुझे एनआरओ दे दो, मेरे साथ मुज़ाकरात कर लो। और जो उनकी सोशल मीडिया टीम है वो इमरान खान साहब के खिताब से पहले ही एक्टिव हो जाती है और प्रमोशन शुरू कर देती है कि इमरान खान साहब आज कौम से खिताब करने वाले हैं। अब ये जो कौम से खिताब वाला मामला है ना, ये वाली टर्म भी अभी ईजाद हुई है, जो कि कोई अपोजिशन रहनुमा जो है वो कौम से खिताब करने वाला है। वरना इससे पहले हम जब छोटे होते थे तो हम तो यही सुनते थे कि वज़ीर आज़म साहब या फिर मुल्क के सदर साहब कौम से खिताब करते थे। और उससे पहले टीवी पे पीटीवी प्रमोशन करता था कि सदर साहब या वज़ीर आज़म साहब कौम से खिताब करने वाले हैं। लेकिन ये जो नई इस तरह ईजाद हुई है जो सोशल मीडिया है पीटीआई की, वो पहले ही प्रमोशन शुरू कर देती है इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब कौन से खिताब करने वाले हैं। अब जो इमरान खान साहब का पकौल इनकी सोशल मीडिया टीम के कौन से खिताब होता है, वो असल में बहुत ही ज़्यादा मीसना होता है, बहुत ही हल्का होता है। और इमरान खान साहब का जो मिजाज है वो भी बहुत ज़्यादा धीमा हो चुका है और वो ज़मीन पर इमरान खान साहब आ चुके हुए हैं। जबकि इससे पहले चंद अरसा पहले या चंद एक महीने पहले तक इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस था वो 7वें आसमान तक था और उनका जो मिजाज था वो तो किसी से मिलता ही नहीं था। इमरान खान साहब जो अपने खिताब में लगातार हाई कमांड को धमकियां लगा रहे थे और बार बार फ़ौज को थ्रेट कर रहे थे और बार बार उन्हें ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आपने मेरे साथ मुज़ाकरात ना किए, अगर आपने इलेक्शन ना करवाए, अगर मुझे आप पावर में ना लेके आए तो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। और फिर इमरान खान साहब ने वैसा किया भी, जो 9 मई के वाक़यात करवाए और सीधा ही वो आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर चढ़ दौड़े। तो उसके बाद फिर सख्त रिएक्शन आया फ़ौज का और फ़ौज ने तो बस इमरान खान साहब को फ़िलहाल इस टाइम मुर्गियों के दड़बे में ही कैद कर लिया है। अभी इमरान खान साहब ज़मान पाक में अकेले रह गए हैं और जो उनके रहनुमा थे वो तकरीबन पार्टी छोड़ चुके हैं। अब इमरान खान साहब फ़ौज से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरे साथ आके मुज़ाकरात कर लें, आ जाएँ भाई मेरे साथ आके मुज़ाकरात कर लें, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। और मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा ये मुज़ाकरात, ये मैं मुल्क व कौम की खातिर मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। और मुझे तो मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो वज़ीर आज़म भी बन चुका हूँ, मैं क्रिकेटर भी रहा हूँ, मैं कप्तान भी बन चुका हूँ, मैंने वर्ल्ड कप भी जीत लिया, मैंने सारी दुनिया भी देख लिया, मैं लंदन में भी रह चुका हूँ, मैंने मगरिब के हालात भी देख लिए हैं। लेकिन जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अरे भाई, 14 साल तक इस्टेब्लिशमेंट ने आपको पाला है और जितनी मजबूत शख्सियत आप रहे हैं ना इस मुल्क की, और आप मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, सब कुछ आपके हाथ में था, जुडिशरी आपके हाथ में थी, इस्टेब्लिशमेंट आपके हाथ में थी और वो आपका भरपूर साथ दे भी रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट ने तो आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया और आपने उनके कंधों पे चढ़ के सवारी की है। और इमरान खान साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के सवारी की है तो उसकी वजह से इमरान खान साहब की जो आदतें थी वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गई थी और इमरान खान साहब सियासत में अब चल ही नहीं सकते जब तक इस्टेब्लिशमेंट की उनको सपोर्ट ना हो। तो इसी वजह से इमरान खान साहब बार बार दुहाई दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि उनके साथ बात करें, उनसे मुज़ाकरात करें। हालांकि वो करना अपनी ज़ात के लिए चाहते हैं, लेकिन बस वो एक तड़का लगाते हैं कि मैं मुल्क और अवाम की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, वरना मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कुछ नहीं चाहिए तो फिर आप इतने ख्वार क्यों हो रहे हैं? फिर इमरान खान साहब बार बार ये बात करते हैं कि मैं आइन व कानून की पाबंदी करता हूँ, मैं आइन को मानता हूँ और आइन के मुताबिक चला हूँ मैं हमेशा, और आइन के मुताबिक चलना चाहता हूँ। अगर इमरान खान साहब आइन के मुताबिक चलते हैं और चलना चाहते हैं तो फिर फ़ौज को क्यों बुलाते हैं, फ़ौज के साथ मुज़ाकरात का बार बार क्यों कहते हैं, क्यों उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं? आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो आप सियासतदानों के साथ बैठें, आप हुकूमत के साथ बैठें, आप वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठें। आपने तो ख़ुद कभी सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया, तो अब इन मुश्किल हालात में सियासतदान क्यों कर चाहेंगे कि वो आपके साथ मुज़ाकरात करें? जिस तरह से आपने अपनी दौरे हुकूमत में जो अपोजिशन लीडर्स थे, जो अपोजिशन रहनुमा थे, उनको जेलों में कैद किया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने हमें दीवारों में चुनवा दिया। मौजूदा जो पीडीएम है और जो पीपल्स पार्टी है उसका एक ही शिकवा है
کہ عمران خان صاحب نے کبھی ان کو سیاستدان تسلیم ہی نہیں کیا، ان کو ہمیشہ چور ڈاکو کہا، اور یہی وجہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے یا پیپلز پارٹی ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتیں ہوں، ان سب کا ایک ہی موقف ہے کہ عمران خان صاحب نہایت ہی ناقابل اعتبار انسان ہیں، کہ وہ ایک بات ابھی کرتے ہیں تو کچھ ہی لمحات کے بعد وہ اپنا بیان تبدیل کر لیتے ہیں اور وہ اپنی بات پر پورا نہیں اترتے۔ اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کے دیگر رہنما ہیں وہ بھی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر یہی شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور عمران خان صاحب مذاکرات کا کہہ تو دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی کہ ہم ان کے مذاکرات کو آگے بڑھاتے ہوئے کوئی پکی بات کر سکیں۔ آپ کے خادم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور عمران خان صاحب کو باہر جانے کا نہیں کہا جا رہا، کوئی آپشن نہیں دیا جا رہا۔ یہ عمران خان صاحب کا خود ساختہ بیانیہ ہے جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، جو ان کی سوشل میڈیا نے اپنایا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر جانے کی آفر کی جا رہی ہے۔ باہر جانے کی آفر کی ہوتی نا تو عمران خان صاحب کا نام ای سی ایل میں نہ ہوتا۔ عمران خان صاحب اس ٹائم فوج سے منتیں ترلے نہ کر رہے ہوتے کہ آئیں میرے ساتھ مذاکرات کریں۔ اور آپ کے خادم کی یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کوئی پیغام شیغام نہیں لے کے آئے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی مجبوری ہے عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ نہ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ رہنا ہے اور نہ پیپلز پارٹی نے ان کو لینا ہے، تو نہ نون لیگ اور نہ ہی پیپلز پارٹی کسی صورت شاہ محمود قریشی صاحب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کوئی پیغام نہیں لے کے آئے، اور ان کی شاہ محمود قریشی صاحب سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی تو میں نہیں ہوئی، کوئی تو تکار نہیں ہوئی۔ اور میں نے بھی آپ کو یہی بات بتائی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کوئی پیغام نہیں لے کے آئے، نہ ہی عمران خان صاحب کو کوئی باہر جانے کا مشورہ دیا گیا ہے، اور نہ ہی انہیں کہا گیا ہے کہ آپ باہر جائیں۔ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے باہر نہیں جانے دینا، کیونکہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی یہی بیانیہ سامنے آیا تھا، یہی اعلامیہ سامنے آیا تھا کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، جو سہولت کار ہیں، جو ماسٹر مائنڈز ہیں، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور پھر فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس کا بھی جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس میں بھی یہی بات سامنے آئی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو بھی ماسٹر مائنڈز ہیں اور جو سہولت کار ہیں ان کو ملٹری ایکٹ کے تحت قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور اس میں جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، ان کے حوالے سے جو ثبوت ہیں وہ بھی ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس موجود ہیں، سول انتظامیہ کے پاس موجود ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تحت کیس چلے گا، اور عمران خان صاحب کو باہر جانے نہیں دیا جائے گا۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ اور جب عمران خان صاحب کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا تو اب عمران خان صاحب نے اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے، ان کو شیئر بنانے کے لیے یہ بیانیہ بنا لیا ہے کہ میں باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں پاکستان میں ہی رہوں گا۔ جب انہیں باہر ہی جانے نہیں دیا جائے گا تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ ہاں میں پاکستان میں جینا مرنا پسند کروں گا، میں پاکستان میں ہی رہوں گا، میں باہر نہیں جاؤں گا۔ آپ کے خادم نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ جو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ شامل ہوگی، مسلم لیگ نون کے ساتھ جائے گی۔ اور اب تو وہ جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے وہ کھل کر یہ بات کر رہا ہے کہ ہماری جو سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں گی، اور آئندہ الیکشن میں بھی جو ترین گروپ ہے یا ترین صاحب کی پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جانا پسند کرے گی، کیونکہ ماضی میں بھی جو ترین صاحب ہیں یا عبدالعلیم خان صاحب ہیں ان کے جو گروپس تھے وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے سرگرم تھے، اور انہوں نے حمزہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے میں بھی نہایت اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو اسی وقت یہ ڈیل ہو گئی تھی کہ آئندہ جو الیکشن ہوں گے تو مسلم لیگ نون جہانگیر ترین گروپ اور عبدالعلیم خان گروپ کو اپنے ساتھ شامل کرے گی، اپنے ساتھ پاور میں شیئرنگ دے گی۔ تو اب یہی وجہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ اور عبدالعلیم خان گروپ ایک پارٹی بن گیا ہے، استحکام پاکستان پارٹی۔ باقی جو لوگ ان کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں یا پرویز خٹک صاحب کا بھی کہا جا رہا ہے، اور عمران اسماعیل صاحب ہیں، علی زیدی صاحب ہیں،
फिरदौस आशिक, आवान साहिबा हैं। तो ये जितने भी लोग हैं ना, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था, ये बरसाती मेंढक हैं और ये बरसाती मेंढक ही बेचारे रहेंगे और इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये मुस्तकबिल में सामने आते दिखाई नहीं देते सियासत में। और तरीन ग्रुप से मुस्तकबिल में हुकूमत में वही लोग सामने आएंगे, वही चेहरे सामने आएंगे जो जहांगीर तरीन साहब के करीब होंगे, अब्दुल हलीम खान साहब के करीब होंगे। परवेज़ खटक साहब भी हो सकता है कि आगे आएँ अगर वो तरीन साहब की पार्टी में शामिल होते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो परवेज़ खटक साहब हैं वो तरीन साहब की पार्टी में ही आएंगे और वो आपको पता ही है कि वो क्यों आएंगे। वैसे एक और बात भी आपको बता देता हूँ, एक प्रिडिक्शन कर देता हूँ कि आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्लिम लीग काफ भी सीट एडजस्टमेंट करेगी और ये दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब की हद तक। और खैर मुस्लिम लीग काफ है तो पंजाब में ही, तो इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी होगी और मुस्लिम लीग नून के साथ JUIF भी शामिल होगी आइंदा आम इंतखाबात में। ये लोग इकट्ठे ही तकरीबन इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपस में कोई सख्त अपोजिशन नहीं रखने वाले, मिलजुल के ये इलेक्शन लड़ेंगे और जो हुकूमत बनेगी ये भी प्रो PMLN होंगे, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, JUIF है, मुस्लिम लीग काफ है। तो ये सारे एक हैं और जो पीपल्स पार्टी है उसके साथ मुस्लिम लीग नून का ये मुआहदा हुआ है कि जो भी फेडरल में ज़्यादा सीटें लेगा उसी पार्टी का वज़ीर आज़म होगा। एक और अहम बात को भी डिस्कस कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम 15 जजेस हैं, तो अब जो 2 नए जजेस हैं उनकी तैनाती होने जा रही है और नई तैनाती के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 जून को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में बुलाया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि जो 2 नए जजेस की तैनाती हो रही है उनके भी नाम सामने आए हैं। उनमें पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं और दूसरे जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं अहमद अली शेख साहब हैं, गालिबन उनका यही नाम है। तो ये 2 नाम जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उनकी तरफ से दिए गए हैं और कभी इम्कान है कि ये दोनों जो जजेस हैं चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा और चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब, इनकी तैनाती सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।